नमस्कार जय जगन्नाथ। बर्तमान आम पूरा नेपाल टूर बाहर यहाँ हूँ आम श्रीकुंज बस ये हूँ बांगुरु भाई आमर जय जगन्नाथ बांगुरु आम केते दिन टूर बाहरी जाए नेपाल जीवा एटा हूँ आमर 12 दिन यात्रा आम नेपाल दार्जिलिंग काठमांडू गैंगटॉक सब जीवु एटा आमर 12 दिन प्रोग्राम आज आम बाहरलु 6 तारीख गुरुवार सावित्री व्रत। अच्छा ये केते जन लोक अच्छे एबे आमर एटा 50 रु 55 भीतर यात्री जाउछंती। आपण माने हम ए ब्लॉग संग थांतु आपण जानि परिवे कोठी कोठी बुलिले कोठी कोन गले केमिति कोन बुलले सब डिटेल मु आपण पाई परिवे। आपण खाइबार नै गेस्टर मोर खाइबार नै बांगुराई हमर होटल लगा देले होटल फैमिली होटल लगा दिजन गाड़ी से तो ताकर आज उपास होची से खाइबेनी मु टिके होटल जाई कि से खाइबी। बहुत बढ़िया रेस्टोरेंट जना पड़ू बाहर कितु खाइला बिलटा जना पड़ो केमती कौन बर्तमान आम आसिक होटेल पहुँची जाइए तो बांगुरे ऑर्डर देते साई पनीर आ रुटी ये हूँ बांगुरे माँ सी भी जाऊँ नेपाल मु तो आज सादा ऑर्डर करी पूरा एकदम बढ़िया गोटे बाल्टीर एकदम पूरा आसला डाल फ्राए आ रुटी बहुत सुंदर टेस्ट है एकदम दाबिक एकदम बांगुरे भी खाऊ माउसी भी खाऊ मु भी खाऊ। दीर्घ 14 घंटार सफर पर आम आसी बर्तमान नदिया नगरदीप मायापुर आसी पहुँचलु बंगुरु बांगुरु जाइए भितर को रूम ठीक करबे मुझे पछर जाऊँ रूम सिंगल रूम ठीक कर सारा बुलवा मायापुर जय जगन्नाथ। बर्तमान आम लज रू नदिया नगरदीप बांगुरु गौड़िया मठ बांगुरु देखो बांगुरु हाई कर दियो हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ये तो एक्वागार्ड ना ड्रिंकिंग वाटर लिखाई किंतु आम टीएल रु पानी नवाटा बेसी प्रिफरेन्स कलु आ टीएल पानी भी 3-4 बोतल खंडे पूरी आम साइड सीन उपलक्षे बाहर ये हूँ मो निज स्त्री चलती आगर पानी बोतल धरिकी। बर्तमान आम अटोरे बैटेरी अटो जगह क्या जा भाई ये जा मायापुर मायापुर ये केते बाट हम केते बाट केते किलोमीटर तुम जे बुलेब आमको कहला बांगुर आमको कहला सब साइड सीन बुलेब कौट कौट बुलेब सब नगरदीप मायापुर केते समय लगे बुलाया 3-4 घंटा 3-4 घंटा आम आज पुणी ये जगह पहुँचा। यहाँ हूँ निताई गौरंकर जन्मस्थान से आम आसे बर्तमान यहाँ हूँ भर को जावा कैमेरा फैमेरा एलाउ न बर्तमान आम ये मुझे पहुँची जाइए खूल भंगा दंगा ताने ये हूँ श्री चैतन्य महाप्रभु सांगसाथी मान धरिकी ये कीर्तन करुले राति सब समय करती से एठिकार मुस्लिम संप्रदायर लोक मैंने आसिक खोल भांगी देते से जगार नाम हूँ यहाँ हूँ से मठ यहाँ हूँ श्री चैतन्य महाप्रभुंर मौसी बाड़ी मौसी ये रोते ये गोटे श्री चैतन्य महाप्रभुंर मठ हो विराटकाय मठ आ भितर पोखरी गछ ये गोटे मठ यहाँ हूँ चैतन्य महाप्रभुंर मौसी बाड़ी। गोटे नेउल देखो केते बढ़िया मठरे गौतम महाप्रभुंर मौसी बाड़ी भीतर मंदिर भीतर से पोखरी भीतर माछ केते केते बड़ होइछन देखो खाली बिस्कुट पकला खाली टाउन टाउन आसी खाउछंती बहुत बड़ बड़ माछ। बर्तमान नदियारू नगरदीप अभिमुखे चलते से बैटेरी अठरे भाई चलती आगे कहवा कथा एटू 15-16 किलोमीटर हूँ नगरदीपटा जो जल भितर मंदिर अच्छी जल जलर मंदिर बोले कहते दादा आपण मैंने था देखिए जलर मंदिर केमती। बर्तमान आम यही अटोरे नदी पार हो नगरदीप को जावा नदी नदी माने नौका पड़ी अटो भर बसिक आम जा एयरपोर्ट को यहाँ हूँ आम तो बहुत दूरिया देखिक आइलु यहाँ हूँ जल भितर मंदिर जलर मंदिर से कहते चारिपटे जल मंदिर ता भितर ठिया आम गोटे हरिण को
ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଏଇଟା ମୁଁ କିଣିକି ଆଣିଲି 10 ଟଙ୍କା ନେଲା ଅବଶ୍ୟ। ଏଗୁଡ଼ା ହରିଣକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଣିଛେ। ଦେଖୁଛି ପରା ଶିକାରିଆ ହେଲେନି ଖାଇ ଖାଇକି ତା ସିଂହ ଦେଖଛ ନା? ମ୍ୟୁଜିୟମକୁ ଯାଉଛେ 10 ଟଙ୍କା ଟିକେଟ୍ କରିକି ତଳେ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ମନା କଲେ ସେଥିପାଇଁ ଉପରକୁ ଆମେ ଚାଲିଛେ। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇଟା ଗୋଟେ ମଠ। ଆମକୁ ତ ଏଇଠି ଗାଇଡ଼ ନାହିଁ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ସେ ବୋଧେ ଛୋଟ କିଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ ଚୈତନ୍ୟ ବୋଧେ। ଇଏ ରାଧାକୃଷ୍ଣ। ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଦୋଳି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ। ଆପଣମାନେ ବି ଥରେ ଥରେ ଆସିକି ବୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ ମୋଦିଆରେ ଏଇଠି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜଳର ମନ୍ଦିର ଆଉ ସେଠି ଗୋଟେ ମଠ ବୁଲିକି ଆସି ସାରିଲୁଣି। ଆସି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଚାଲିଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ সোনার ଗୌରାଙ୍ଗ ମନ୍ଦିର ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମାର୍କେଟ ଭିତରେ ଆମେ ପୁରା ଚାଲି ପଟରେ ପୁରା ମାର୍କେଟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠି ଗୋଟେ ମଠ। ଏଇ ମାର୍କେଟ ଭିତରେ ଆମେ ଚାଲିଛୁ ପୁରା। କେତେ ସମୟ ଅଛି ଆଉ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଗୌରାଙ୍ଗ ମନ୍ଦିର? ଆମର সোনার ଗୌରାଙ୍ଗ ମନ୍ଦିର ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଦାଦା 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିযাব ନାଇଁ କି? ଏଠି ମୂର୍ତ୍ତିଟା ପୁରା সোনার ଗୌରାଙ୍ଗ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ନା କ'ଣ? ସେଠି ତ ଭିଡ଼ିଓ ତ ଏଲାଉ ନଥିବ କ୍ୟାମେରା ଭିତରକୁ। ତୁ ଯେଉଁ সোনার ରାଧାକୃଷ୍ଣ ସେପଟେ ଗୌରାଙ୍ଗ সোনার ଗୌରାଙ୍ଗ ରୂପାପୂର୍ଣ୍ଣ ବିମାନରେ সোনার ଗୌରାଙ୍ଗ। ଆମର ଏଇଟା ହେଉଛି ରୋଷେଇ ହେଉଛି। ଏଇଠି ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ନନା ରୋଷେଇ ନନା। ଆଉ ଆମର ଏଇଟା ରାତିକା ପାଇଁ ରୋଷେଇ ବୋଧେ ହେଲା। କିସ ହେଲାଣି ରୋଷେଇ? ରାତିକି କିସ ହେବ ନନା? ଡାଲମା ଆଉ ରୁଟି। ଆଜି ପଖାଳ ଖାଇବ? ଆଚ୍ଛା, ଡାଲମା ରୁଟି ପଖାଳ। ଦ୍ୱିପହରେ କିସ ହେଇଛି? ଦ୍ୱିପହରେ ପୋଟଳ ଆଳୁ ରସା, ପାମ୍ପଡ଼, ଡାଲି, ଖଟା, ଆମ୍ବ ଖଟା, ଭାତ। ବାଗରେ ଆମ ଟେଷ୍ଟ କିଛି ତ ନାହିଁ। ପ୍ଲେଟ୍ ସରିଗଲାଣି। ଟେଷ୍ଟ ଠିକ୍ ଅଛି ନା ସବୁ? ମୋର ସବୁ ସରିଗଲାଣି। ସରିଗଲାଣି। ଟେଷ୍ଟ ଠିକ୍ ଅଛି ତ? ମୁଁ ବି ତ ଖାଇଲି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ। ହଁ ଆଜି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଟେଷ୍ଟ ନନାଙ୍କର ରୋଷେଇ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଗୌଡ଼ିଆ ମଠ ସବୁ ତ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମଠ ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିରର। ଏଇଟା ସର୍ବପୁରାତନ ବୋଧେ ପାଖାପାଖି 50-60 ବର୍ଷକୁ ବେଶୀ ହେବ। ଏଇ ଚାଳ ଘର ଆଗରୁ ବି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମନ୍ଦିରର ମାନେ ସବୁ ଚେଞ୍ଜ ଚାଞ୍ଜ ହେଇକି ବିରାଟ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ବପୁରାତନ ମନ୍ଦିର ଏଇଟା ଅଛି, ଏବେ ବି ରହିଛି। ସବୁ 24 ଘଣ୍ଟା ହରିନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିରରେ ଗୋଟେ ଆମର ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଯେଠି ଲୋପ ପାଇଗଲାଣି, ସେଇଠି ଆମେ ଫରେନିୟର ମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ମାନେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ନାମ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପାଉଛୁ। ଆଉ ମୁଁ ତ ମନ୍ଦିର ଆରତି ଚାଲିଥିଲା, ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ବହୁତ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଥିଲା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ନେପାଳ ଟୁର୍ର 12 ଦିନିଆ ଟୁର୍ର ପ୍ରଥମ ଦିନର ଟୁର୍ ସରିଲା। ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଦିନେ ସମୟ କାଢ଼ି ମାୟାପୁର ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ଟା କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।